Pass to Sanchez. 4-2 by Sanchez. Tuyot. Manso, dire-diretso, ayan na. Bas. Esto Declaro. Esto Sanchez. Binalik kay Vitas. Steve Boss Joseph. Step. Bas. Wala tayo ng Ipo Slasher. Stugonson. Estiniguyos. Ba't niya ata ate? Ayun. Losa. Boss Joseph. Wala na rin ni Gonzon. Pinasay Vitas. Vitas pinasay Sanchez. Wala. Pass to number 51. Bababa ng bola. Suhar. Tuloy ng tres. Tapos. Bas, bola tayo ng Ipo Slasher. Manog lang, manog lang. Wilson. Sinasay Vitas. Tumira ng tres. Vitas, pinasa sa kalaban. Sanchez, good for 2. Number 51, nagawa ng bola. Number 51. Iniro stress. Tapos. Umalog lang. Number 50, Godson, pinasa kay Vitas. To Sanchez, good for 2. Asa lang pala. Labas, bola tayo ng Ipo Slasher. Ang score, 6-0. Vitas, pinasay ni Claro. Pinasay Vitas. Pasto Bamboo, binalik kay Vitas na steal. Number 51. Ay na, number 51. Dire-diretso. Wilson, nagbaba ng bola. Dire-diretso sa good for 2. House na. Boss Irby. Nasa sa number 7. Foul. 8-0. Wala ba score, pre? Classmate. Score, 8-0. Boss Joseph. Pinasa kay Kuyos. Kuyos, manang papasahan. Nice steal. 16 seconds, shot clock. Pass to number 51. Jump. Wala. Naribaw ni Bamboo, pinasa kay Gonzon. Gonzon, dire-diretso. Good for 2.
Time out, time out. Injury time out. Substitution. 10-0. Number 91, Boss Deep in. Declaro out. Boss Joseph. Ganap ng papasahan. Pinasa sa number 51. Tira sa 3. Sablay. Naagaw ni Luyos. Wala ang bola. Yo. Labas. Wala tayo ng ipos slasher. Boss Pete. Ay, Boss Pete ang bola. Dire-diretso. Niluwa pa. Number 51, nagdadman ang bola. Pinasa kay Kuyos. Good for 2. 10-2. Score. 10-2. Pinasa kay Bisas. Binali kay Guanzon. Guanzon, good for 2. Number 51, nagbababa ng bola. Pinasa kay Muhar. Take lang pala. Traveling. Good ba? Good lang pala. Okay. Substitution. Sap. Substitution. Number 11, Pete. Tumira ng Andres, kapos, nakuha ni Boss Pete. Ginato sa baba. Ay na si Guanzon, dire-diretso. Pinasa sa number 11, Guanzon, good for 2. Good. Uwi na. Pinasa kay Muhar. Muhar. Ayan na, dire-diretso. Pero natapal. Boss Pete, nasundutan. Good lang. Wala tayo ng Team Irving. Oras, 4 minutes and 22 seconds. Twenty seconds to shoot. Watson. Nasundutan ni Kuyos. Dire-diretso si Kuyos. Ayun na. Tumig. Tapal pa ni Watson. Watson nagbababa ng bola. Pinasa kay Sanchez. Diretso pala sa ring yun. Napakalakas. Nasundot ni King Watson. Pinasa kay Sanchez. Good for 2 by Sanchez. Number 51. Pinasa kay Kuyos pero nasundutan. Time out. Time out. Team Irving. Kanya-kanya kayong bola. Wala kayong pamalit eh. Uwi na si Tantan eh. Uwi na yung dalawa. Live player, boss. Tubig na kayo, tubig. Okay na. Back to the ball game. Score 2-16. Play pa kayo? 3 minutes and 45 seconds. Sa second quarter. Hindi na rin yun, di ba magkakapit? First quarter. Sila yung kalaban nyo. Pass to Vitas. Pinili kay Boss Pete. Tumira ng press. Sablay. Nakuha ni Vitas. Vitas tumira ng press. Wala pa rin. Nakuha ni Sarce. Pinasa kay Boss Joseph. Boss Joseph. Sablay pa rin. Nakuha ni Imbet. Imbet nagbababa ng bola. Wala ang bola. Dulas daw. War.
Iniresase. Wala. Ako ni Boss Deep. Pinasa Imbit. Imbit. Dire-diretso. Good for 2. Boss Joseph. Pinasa Sarce. Good for 2. Score, 4-18. Lamang ang Ipo Slasher. Bola tayo ng Team Irving. Bola ng kabila eh. One second shot clock. Inasa kay Boss Joseph. Ay Boss Joseph. Inasa number 51. Tumira sa 3. Wala. Cuyos. Wala pa rin. Na-rebound ni Sanchez. Inasa kay Vitas. Vitas. Ay Vitas. Vitas dire-diretso. Sublime. Good for 2 by Sanchez. Score, 4-20. Score. Labas. Wala tayo ng Team Irving. 9 seconds, 9 seconds. 9 second shot clock. Inasa kay Sarce. Foul. Lupulikat ako. Inasa kay Hesi. Inasa kay Boss Joseph. Tumira ng 3. Mahina. Oras. 1 minute and 32 seconds. 40 second shot clock. Nakuha ni Vitas. Vitas dire-diretso. Good for 2. Nakikuyos. Tumama sa tuhod. Oh. Hindi pa gumagana yung cobra. Vitas. Ay Bamboo. Tinasa kay Boss Deep. Tumira ng 3 malayo. Sablay. Tuhar. Tinasa si Tuhar. Ball pick up. Tinasa kay AC. Good for 2. Vitas. Tumira ng 3. Good for 3 kay Vitas. Gumagana na. Gumagana na yung 3. Hesi. Inasa Hesi tumira. Good for 2 by Hesi. Captain! Pitro nga dapat yung isa eh. Inasa kay Sanchez. Sanchez nagbababa ng bola. Dire-diretso. Sanchez. Ablay. Nawad Vitas. Wala pa rin. Bamboo. Good for 2 by Bamboo. Tinira ni Kuya. 8 seconds. Four second shot clock. Wala. End of the first quarter. Ang score, 8-27. Papalitan eh. Palitan mo. Ako na, sapatos eh. Rocks naman to eh. Yung mga tape na. Ganyan. Game na. Back to the ball game. The ball game. Bola tayo ng Ipo Slasher. Kaya na, pumasok na si Baby Assassin.
Wala pala tayo na Team Irving. Pila classmate. Yay! Boss Joseph. Ganap ng papasahan. Pinasakay Buhar. Buhar, tumira ng 3, pero wala. Sabay pinasakay Baby Assassin. Wala. Nakay Essie. Essie nagbababa ng bola. Tumira ng 3. Sablay. Wala. Dead ball. Jonathan. Bandog. Nakuha ni Jose. Sablay. Ang Sarce. Nasa Boss Joseph. Boss Joseph dire-diretso. Ayan na si Boss Joseph. Umikot pa. Hesi. Good for 2. Nakuha ni Kuyos. Kuyos, napakasipag. Pero wala pa rin. Pero may foul. Foul by Jonathan. Pinasa kay Kuyos. Kuyos. Ayun na si Kuyos. Pinasa kay Hesi sa gitna. Tumira. Good for 2 by Hesi. 12-27. Namang Ipo Slasher. Pinasa kay Baby Assassin. Good for 2 by Baby Assassin. Ay Sarce. Dire-diretso, pero natapal. Binigay kay Baby Assassin. Nakapeki na naman, Baby Assassin, dire-diretso. Diluwa pa. Napakabilis mo. War. Pinasa kay Sarce. Under. Good for 2. Nauwa na naman ni Kuyos. Napakasipag mo. War. Clear press. Malakas. Carolino nagbababa ng bola. Wala. Wala tayo ng Team Irving. Good. Good for 2. 16-29. Carolino, pinasa kay Baby Assassin. Baby Assassin. Pinali kay Vitas. Tumira ng 3. Good for 3 by Vitas. Tumirik mo si Boss Deep. Parinig ko daw. Hesi. Pinasa kay Buhar. Pinali kay Hesi. Tumira. Di pala. Napegi ako. Boss Joseph. Sablay. Awa ni Vitas. Nasundutan. Nakay Baby Assassin. Dire-diretso. Wala. Di na kayo po. Boss Joseph. Dire-diretso. Pinasa kay Kuyos. Pinali kay Buhar. Tumira ng 3. Wala. Nakuha na naman ni Kuyos. Good for 2 by Kuyos. Vitas nagbababa ng bola. Score 18-32. Vitas. 14 second shot clock. Binigay kay Baby Assassin. Tumira ng 3. Sablay. Nakuha ni Kuyos. Easy lang daw, sabi ni Kuyos. Essie. Sablay. Nakuha ni Jerome. Baby Assassin. Good for 2. 5 minutes and 41 seconds para sa second quarter. Buhar. Binali kay Boss Joseph. Tuwira ng 3. Good for 3 by Boss Joseph. Kuyos, na-steal na naman.
Labas ang bola. Ikot na na. Ay, sorry. Time out. Time out. Team Irving. Time out, time out. Score. 21-34. Lamang ang Ipo Slasher. Okay, back to the ball. Back to the ball game. Ang oras, 5 minutes and 12 seconds sa second quarter. Vitas. Vitas, binabantay ni Kuyos. Vitas nakawala. Vitas. Binigay sa kapatid. Sablay pa. Ay na si Kuyos. Asa baba agad. Tumira. Good for 2 by Kuyos. Good. Carolino. Bababa ng bola. Tumira ng 3. Good for 3 by Carolino. Luar. Luar. Binigay kay Hesi. Tumira ng 3. Hesi, wala. Carolino. Inahamig ng bola. Carolino, binigay kay Baby Assassin. Good for 2 by Baby Assassin. Connection. Luar. Binigay kay Kuyos. Kuyos, tumira ng 3. Wala. Labas daw, labas. Nakaapak, sumobra yung butot. Sayang. Imbaw tayo ng Ipo Slasher. Bigay kay Bitas. Christine. Ako ni Sarce. Sarce. Binigay kay Kuyos. Sobra. Foul. Natapilok yata. Tinatagtag pa. Kulang na. O, paano ba yan? Lalaro na ako. Sarce, fake. Ay, Carolino. Awa ni Carolino. Dire-diretso. Carolino. Carolino. Rise to 3. Wala. Ginulat mo kasi. Pag ito, hindi ka ginulat eh. Vitas. Vitas, binigay sa Jonathan. Tumira 3, wala. Oh, ni Jonathan. Jerome pala yun. Kuyos, napakalakas. Binigay kay Muar. Binigay kay Boss Joseph, pero sobra pala. Grabing rebound ni Kuyos. Pamatay. Grabe yung ribbon ni Kuya sa layo ng dukot ah. Score, 23-39 in favor of Ipo Slasher. Vitas. Binigay ka. Ako ni Esi. Binigay kay Boss Joseph. Boss Joseph, dire-diretso. Matapal. Ako ni Kuyos. Pero may foul. Binigay Sarce. Tumira. Wala. Baby Assassin. Ay na si Baby Assassin, dire-diretso. Pinabantayan ni Kuyos. Dire-diretso. Sablay. Ako ni Sarce. 1 minute and 55 seconds. Para sa second quarter. Nice team ni Baby Assassin. Baby Assassin, dire-diretso. Nakaguso pa. Baby Assassin. Binigay kay Carolino. Good for 2. Substitution.
Substitution. Substitution. Boss Joseph, out. Number 29. In. Game na, game na, game na. Yan. Quintas, oh. Baka masabitan. Eh, Joseph, Quintas, baka masabitan. Oh. Binagsam. Sarce, good for 2. Baby Assassin, nagkababa ng bola. Dire-diretso. Baby Assassin, dire-diretso. Pero nasundot ni Kuyos. Pero may foul. Tatanong si Keke kung may pusta daw. Usapin mo. Binigay kay Baby Assassin. Nakuha pa rin. Good for 2 by Baby Assassin. Soft drinks. Soft drinks to. 1 minute for the second quarter. Nakuha ni Sarce. Under, wala. Nakuha ni Jerome. Yasay Carolino. Carolino. Nakay Carolino. Dire-diretso. Ayan na, sumalaksak. Malakas. Pasa kay ano. Ako ni Hesi. Kuyos. Good for 2 by Kuyos. 80-second shot clock. Seconds. Nice team. Binigay kay Kuyos. Dire-diretso si Kuyos. Kuyos. Good for 2 by Kuyos. Di pa nalulobat. 7 seconds to shoot. End of the second quarter. Score 30-43 in favor of Ipo Slasher. Kaway ka naman, live. Okay, game, back to the ball game. Back to the ball game. Arce. Siglay, nakadiklaro. Nasa kay Gonzon. Di nakita. Esi. Binigay yung number 29. Tumira ng tres. Wala. Malakas. War. Tumira ng tres. Wala pa rin. Ako ni Sanchez. Binigay kay Bet. Bet, ayun na. Solar Boy, na-skill ni Kuyos. Kuyos. Binigay kay Sarce. Nasa sa kalaban. Deklaro. Ay na, deklaro. RBA na. Yun. Yung batang mama. Nagharap ng papasahan. Binigay kay deklaro. Wala. Good for 2 by deklaro. Nahihiya kang tumira. 29 pinasa kay Sarce. Number 7. Tumira ng tres. Good for 3. Bet. Inasa sa kalaban. Fast break ni Kuyos. Kuyos, malakas. Hindi naabutan ng bola. Sanchez. Jump. Wala, malakas. Nakuha ni Juan. Juan. Juan.
War, dire-diretso sa ilalim. Pinaasa kay Sarce. Tira. Wala. Messi. Messi. Ay, Nasa kay Buhar pero mataas. oras, oras. Number 29. Naligay Sarce. Tumira ng 3. Malakas. Kawalin ni Sarce. Sarce, dire-diretso sa ilalim. Good for 2. Ay, Bambu. Bambu. Inigay kay Gonzon. Gonzon, batang mama. Ay, nasi Gonzon. Gonzon! Sublay, pero nakuha pa rin niya. Napakalakas. Wala pa rin. Unembed, pero may foul. Inigay kay Tiglaro. Labas. Yaw dyan. Time out, time out. Time out. Water break. Okay na, game na. Di pa ako pwede maglaro. Ang dami ko lang sakit eh. Back to Double game. 16 second shot clock. Nasa ibit, napakataas. Sarce, binigay kay Kios. Back break, binigay sa number 29. Nice ni Gonzon. Gonzon, dire-diretso. Ayan na, binigay kay Bet. Good for 2 by Solar Boy. One. Oras. 6. Gonzon, dire-diretso. Sabitin pa. Nauna naman ni Gonzon, napakasipag. Gonzon. Gonzon. Binigay kay Bet. Pinaligay Gonzon. Wala pa rin. Napakaswerte mo. Sarce. Tumira ng 3. Sablay. Ay, Sanchez. Nagbaba ng bola. Binigay kay Jerby. Napakalakas. Wala pa rin. Napakaalat mo. Na. Number 29. Chill lang daw. Ayan na. Tulok pass. Pero may foul. Foul by number 13. Bigay kay Kiyos. 8:50. Pero lumabas ang bola. Oras. 5 minutes and 22 seconds. Para sa third quarter. Binigay kay Tinaro. Pinasa kay Sanchez. Good for 2 by Sanchez. Score. 35-49 in favor of Ipo Slasher. Ipo Slasher. Sarce. Bahod ba? Good for 2 by Sarce. Kanya sa bababa ng bola. Wala bola. Binigay kay Gonzon. Gonzon, batang banga. Diretso. Good for 2 by Gonzon. Ayan na. Papakita na kung sino ka. Pinasa lang pala na steal ang kalaban. Gonzon. Batang banga. Diretso. Good for 2 by Gonzon. Mamang-mama talaga. 37-53 in favor of Ipo Slasher. Nasa kay Idol, tumira na. 3, malakas lang. Klaro. Ayun na. Klaro. Tinigay kay Bambu, tinigay kay Bet. Sablay.
Scooter yun eh. Pag mainit. Time out ba? War, tumira ng tres. Supply. Pero may foul. Natulak si Kuyos. Time out. Time out. Team Irving. Time out ng Team Irving. Ay, tumira rin ako na eh. Paikutin lang yung bola. Antayin lang. Tubig. Hindi pa pagod eh. Okay, back to the ball din. Back to the ball game. Oras. Oras. 3 minutes and 27 seconds. Diyos, kinasay Sarce, pick. Tumira, good for 2. Bonson, dire-diretso, Bonson. Bonson, Sungkel. Awadi. Kinasay Bonson, malakas. Nawani ko Yos, nice ni Bonson. Pero may foul. Foul pala, foul. Tagal nyo kasi tumawag eh. Foul tayo ng Team Irving. Diyos, binigay kay Hesi, binigay kay Muhar. Guys, so 3. Sablay, naku ni Bonson. Bonson, dire-diretso. Bonson. Ay na si Bonson. Wala. No. Hesi. Nakay Hesi, dire-diretso. Binigay kay Boss Joseph. Bambu, nagkababa ng bola. Bambu, binigay sa kalaban. Sarce, binigay kay Kuyos. Boss Joseph, wala. Nakaimbet. Ayun na. Imbet. Dire-diretso, binigay kay Jeremy. Nagkagawa na magkakampi. Wala pa rin. Pagkain bumaba eh. Kung magkakampi pala yung gagawa na. Hesi. Binigay kay Kuyos, binigay kay Boss Joseph. Rise to 3. Boss Joseph, 3 points. Bonson, nagbababa ng bola. Ay na si Bonson, napakabilis si Bonson. Binigay kay Bambu. Malakas. Nawan ni Bet. Tinira sa tres. Tapos, nawan ni Bonson. Good for 2 by Bonson. Boss Joseph, nagbababa ng bola. Boss Joseph, binigay kay Kuyos. Pinalik kay Boss Joseph. Malakas. Bambu. Ay na si Bambu, binigay sa utol. Tinira. Malakas pa rin. Ay, Muhar. Esi. Sarce. Wala. Nakuha ni Kuyos. Napakalakas na istinibit. Pero labas. Igiging Muhar. Good. Wala. Nakuha ni Gonson. Gonson, dire-diretso. Dire-diretso si Gonson. Binigay kay Imbit. Pero huli ka kay Kuyos. Nga si Gab-Gaba. Kuyos, natak ng Cobra. Cobra din, dalawa eh. Jerome, tumira, malakas. Nakuha ni Muhar. Muhar.
Binigay Boss Joseph. Tumira. Pero malakas ako ni Gonson. Pero may foul kay Boss Joseph. Foul by number 6. 14 seconds para sa third quarter. 14 second shot clock. 14 second shot clock. Kasi, nice steal ni Gonson. Gonson. Inararo. 2. End of the third quarter. Last quarter na. Pasok. Score 42-57 in favor of Ipos Dasher. Mas beep, diretso mo sa bahay nyo. Mas beep. Mas beep. Diretso mo sa inyo. Nakatimpla na. Diretso sa bahay nyo. Nakatimpla na. Diretso mo sa bahay nyo. Nakatimpla na ba? Back. Back to the ball game. Back to the ball game. Bola tayo ng Sila yan, 15. Ipos Dasher. Tirahan mo kasi yung tirahan eh. Ayun o, sa ano. Again. Back to the ball game. Vitas, binigay kay Boss Pete. Boss Pete pumangat. Sablay, malakas lang. Easy. Pass break mo. Number 29. Di nakapulot. Inbound tayo ng Ipos Dasher. Inasa kay Boss Pete. Nice team, Kuwar. Tinigay ni Kuyos. Napakabilis lumakbo ni Kuyos. Kuyos! Malakas. Pero may foul. Foul by number 19. Vitas. Vitas. Pass break to Carolino. Carolino dire-diretso. Binigay kay Boss Pete. Sablay. Ni Gonson. Good for 2 by Gonson. Hesi. Good for 2 by Hesi. Pass break. Nawa ni Boss Pete. Boss Pete, ayan na si Boss Pete. Galit na galit yung mukha. Wala pa rin. Hesi. Dire-diretso. Malakas. Taribo ni Boss Pete. Pinasa kay Vitas ang bababa ng bola. Vitas. Good daw. Sabi ni Boss Joseph. Good daw. Good daw, di sagay. Teka lang. Wala pa. Wala pa. Labas. Dead ball. Labas muna. Game na. Pass to Baby Assassin. Nice steal na naman ni Kuyos. Tao number 29. Chill lang. Nagot tayo ng kakampi. Ay natumira na tres. Wala pa rin. Labas. Bola tayo ng Ipos Dasher. Carolino. Nagkaroon papasahan. Pinasa kay Boss Pete. Ay, nasinundod yung sa pasa. Kuntik pa mawala. Vitas. Tries for 3. Vitas. Good for 3. Hesi, nagbababa ng bola. Nagpamadali Hesi. Hesi na. Ayan na. Umangat. Pinasa. Hindi nakita.
Miscommunication. Pinasa kay Carolino. Carolino. Ayun na si Carolino. Tumira. Wala. Kapos. Binigay kay Kuyos. Ayun na si Kuyos. Kuyos. Wait for 2 by Kuyos. Coach Tutoy nagbababa ng bola. Ayan na. Good for 2. Hindi na ba sila nagtatahi? Hindi na ba sila nagtatahi? One. About, One. Dire-diretso binigay kay Kuyos. Nakuha. Good for 2 by Kuyos. Ay, Bitas. Bitas. Nagbababa ng bola. 16-second shot clock. Boss deep. Good for 2 by Boss deep. Ay, si Bitas. Grabe yun. Power move. Bitas. Ay, na si Bitas. Binigay kay Boss deep na naman. Wala pa rin. Umahon lang. Esi. Ay, na si Esi. Dire-diretso. Wala. Ako ni Bitas. Bitas. Takbo pogi lang. Bitas. Ay, na si Bitas. Good for 2 by Bitas. 20 na. On number 29. Ang score, 48. 68 in favor of Ipo Slasher. Sarce. Binigay kay Kuyos. Sablay. Ako ni Bitas. Binigay kay Carolino. Good for 2. Pinos. Malak, Jack. 5 minutes and 53 seconds to play in fourth quarter. 17 second shot clock. Nice kill ni Carolino. Carolino, dire-diretso. Good for 2 by Carolino. Muhar. Ay, Muhar. Binigay yung number 29. Pinasa kay Kuyos. Kuyos, nag-pick. Sablay, nakuha pa rin niya. Pero may foul. Foul by number 31, Bitas. Hesi. Tumira ng tres. Wala. Bitas. Dire-diretso. Tinasakay. Ostutoy, wala. Nagkakapit sa area. Hesi. Nagaw ni Bitas. Hesi, dire-diretso. Pero natapal. Foul by number 2. Mansot. Kanya-kanya sila. Kuyos. Number 29 tries to... 3 points. Ayan na, tutok na. Number 19. Kaya, sinugado. B-points. Durado. Time mo to. Sige, maya, mag-shoot. Messi. Wala. Nawani. Gonson, dire-diretso si Gonson. Carolino. Good for 2. Time out. Ipo Slasher. Ang score, 51-77 in favor of Ipo. Dahil pamalit eh. Okay. Back to the ball game. Back to the ball game. Ang oras, 4 minutes. Wala. no. 4 minutes and 4 seconds to play in fourth quarter. 51-77 ang score ng mga Ipo. Okay. Juan.
Buwar. Sa number 29. Pinili ka Buwar. Number 29. Rise to 3. Umalog lang. Bola tayo na. Ibirmi. Save ball. Kuyos. Pinili number 29. Pinili kay Kuyos. Malakas. Outside. Ay, kasi tumiri. Dexter! Wala ako, sa inyo ako, bakit yung ano, Ba, layo nun. Bigas. Tumira ng dress. Napakalayo. Malakas. Nakuha ni Coach Tutoy. Pinaligay Bitas. Bitas nasa gitna. Pinaligay Boss Pip. Rise to 3. Good for 3 by Boss Pip. Takbong pogi. Grabe talaga. Di lumilig yun, no? 81-80 ang score. Lamangang ipo. Nakuha ni Kuyos. Kuyos. Wala. Bitas ang bawa ng bola. Wala. Bitas. Easy na ni Kuyos. Ay, Bitas pa rin bola. Bitas. Pinaligay post-pip na naman. Tries to 3. Umalog lang. Putik na. Konti lang. Sana. Good, good, good. Good daw. Casey. Tries to 3. Casey. 3 points. No. Pass to Carolino. 3 points. Wala. No. Kuyos. No. Hindi na eh. Boss Pip. Ito si Boss Pip. Good for 2 May boss beat. Yaman. Messi. Inasakay ko yung price. Lakas. Boss Pip. Ay na, nakatawa na naman. Pinasa sa labas. Nakatawa kasi. Messi. 3 points. Subitas. Bitas. Nagbababa ng bola. last 49. 47 seconds to play. Fourth quarter. 11 seconds shot clock. Carolino. Rise to 3. Sablay. Aonesi. Lloyd. 30 seconds shot clock. Ay, shot clock. Seconds pala. 22 seconds. Bitas. 17 seconds to play. Bitas. Rise to 3. Sablay. Ako ni Carolino. Carolino, pinasa kay Cosby. Pihirit pa.